النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu asma. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba faqulna ya adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tasma'u fiha wa la tadha. Walaqad ahidna lan teman-teman gawe perjanjian ingsun utawa janjeni ingsun utawa mengikat ingsun nggih ahdun ila adam maring adam. Wasoina tegese paring wasiat ingsun Allah yakula ing yen to ora mangan sapa adam minas sajarati saking jenis wit atau minas sajarati saking siji wit siji pepohonan mingkoblu saking sedurunge kejadian mangan qabla aklihi tegese sedurunge mangane Adam minha saking sajarah fanasia mongko lali sapa Adam etaroka tegese ninggal sapa Adam ahdana ing perjanjian ning ingsun utawa ing perjanjiane ingsun. Walam najitlan ora metuhi ingsun lahu maring Adam ora tak petuhi asman ing duwe komitmen ing duwe azam ing duwe keseriusan. Hasman tegese keseriusan wa sabronan nyabari amma sayang perkara nahu kang larang ingsun hu ing Adam anhu saking man. Waskur lan ilinga sira iskulna nalikane nitano ingsun perintah ingsun lil malaikati maring malaikat. Usjudu li Adam. Usjudu nglakoni penghormatan sira kabeh, nglakoni penghormatan sira kabeh. Li Adam maring Adam. Fasajatu mongko padha ngekeki penghormatan sapa para malaikat ila iblis kecuali iblis. Wa wa ta iblis iku abul jinni iku abul jin. Kana ana sapa iblis sahabu iku ngancani sapa iblis al malaikat ing malaikat. Wa ya'budu lan nyembah sapa iblis Allah ing Allah mahum sertane para malaikat. Aba nolak sapa iblis anis sujudi saking ngekeki penghormatan di Adam maring Adam. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu. Ana uta ingsun khairun luwih apik minhu dibanding Adam. Fakulna mongko ngucap ingsun menitahno ingsun. Ya Adamu he Adam inna hadza satamni ikilah iblis iku aduun iku musuh laka maring sira wali zaujika lan maring pasangan sira bojo sira Hawa tegese Hawa bil mati. Hawa bil mati lan mat. Fala yukhrijanna mongko aja sampe ngetono sapa iblis kuma ing sira loro minal jannati saking swarga. Nak kowe mlebu metu saka swarga fatashqa mongko dadi repot sira. Fatashqa mongko dadi repot sira. Etat tegese dadi repot sira. Bil harsi lawan nandur wazari lan bil harsi lan nandur wazari lan nanam pohon wal hasdilan manen wa tahnilan nutu ya cara mriki wal khubsilan gawe roti wa ghairi dalikal liyane mengkon-mengkono kabeh. Waktu soralan ringkes sapa Allah taala ala syaqaihi ing atase cilakane utawa repote Adam li anar rajula. Krana sak temne wong lanang yasa iku memandang sapa rajul ala zaujatihi ing atase bojone rajul. Innalaka alla tajua fiha wala ta'ra. Innalaka sak temne iku kedue sira Adam utawa berhak kedue sira Adam. Alla tajua utawi yen ora bakal utawa ora lesu sira fiha ing dalam jannah. Wala ta'rolan ora udo sira ora berpakaian wa annaka lan satemene sira Adam bi fatil hamzah wa kasriya wa innaka atfun ala ismi inna wa jumlatiha la tafma iku ora bakal ngeleh ora bakal napa jenenge haus ora bakal ngelak sapa sira Adam fiha fil jannah tak tisu tegese ora bakal Allah tajua fiha tak tisat tegese ora bakal napa jenenge haus sira ora bakal napa cara mriki krongkongan sira ora bakal napa ora bakal ngorong sira wala tadkhalan ora kena panas sira ela sulut tegese ora hasilaka kedhi sira apa haru samsi duha apa panase srengenge wektu duha mergo lintifa isamsi krana ora anane srengenge fil jannati ing dalem swarga fawaswasa mongko ngridu ilahi maring Adam sapa asyetanu setan kala ngucap sapa setan ya Adamu he Adam
Hal adulu ana ta ora nunjukna ingsun ka ing sira ala syajaratil khuldi ing atase pohon keabadian. Alati tegese pohon yakhludu ingkang langgeng sapa man wong yakulu kang mangan sapa man minha sangi syajarah. Wa mulkin lan kerajaan layab belakang ora rusak apa mulkun. Elayafna tegese ora rusak apa mulkun. Wa huwa utawi layab bla utawa adamul bala, adamul bila iku lazimul khuldi ku konsekuensine keabadian. Fa akala mongko mangan sapa Adam lan Hawa minha min tilkas syajarah utawa minas syajar. Fa batas mongko dadi jelas lahuma kedue Adam lan Hawa apa sauatuhuma apa aurate Adam lan Hawa. Edwaro tegese pertela likulin kedhe saben-saben suci minhuma sang Adam lan Hawa apa kubuluhu apa aurat ngarepe kulin wa kubulul akhir lan aurat ngurine ngaurat ngarepe akhir. Wa duburuhu lan aurat gurine kulun. Wasumya lan den arane apa kulun saben-saben suci minhuma sanging kubul lan dubur diarani sauatan ing sauah ing barang elek li anang kisyafahu krana sak temne kebukae ikilah kulin iku yasu dadi elek dadi tercela sapa sahibu wong kang duweni kulin wa tafiqa lan tumandang sapa Adam lan Hawa yaksifane ingkang padha njait sapa Adam lan Hawa akhoda tegese padha ngalap sapa Adam lan Hawa ilzikoni hale padha njait sapa Adam lan Hawa alaihima ing atase ikilah sauataihi niku napa aurate loro min waraqil jannati saking daunan swarga ya dedaunan jannah liyastatira supaya gawe tutup sapa Adam lan Hawa bihi biwaraqil jannah wa asalan durakani sapa Adam rabbahu ing pangerane Adam fa huwa mongko dadi lacut sapa ikilah Adam bil akli lan mangan minas syajarati sanging wit sause Adam divonis lacut sumat tabahu mongko nuli milih ing Adam sapa rabbahu pangerane Adam qarrabahu tegese maringi parak sapa Allah ing Adam. Fataba mongko maringi tobat. Sapa Allah ali ing atase Adam. Qabila tegese nampa sapa Allah taubatahu ing tobaté Adam. Wa hadalan nunjukna sapa Allah hadahu tegese nunjukna sapa Allah ing Adam ilal mudawamati maring langgengan keabadian atau langgengan ala taubati ngatasi hak tobat. Kala nitahna sapa Allah ihbita meduna sira Adam wa Hawa bimakan perkara istamal tumuha kang mengkur oleh sira loro utawa kang mengku sira loro alih ngatasé ma min dzurriyyatikuma saking anak turun sira loro minha minal jannah jami'an halis kabehane ba'dukum tis bagian sira kabeh ba'du dzurriyyati tis bagian anak turun ba'din maring sebagian sing liya iku aduun iku mesti permusuhan sebagian kamu pada yang lain pasti bermusuhan min dzulmi ba'dihim sanging zalime sebagiane kabeh ba'dene sebagian. Fa amma ya'tiyannakum mongko ana kalane teka kum sira kabeh mini sang ingsun apa hudan petunjuk fihi idghamu nuni in asyartiyah fi ma indal ma'al mazidati kang den zaidahno apa hudan apa petunjuk faman mongko te sapane wong sakwise ana petunjuk pilihane faman mongko te sapane wong ittaba iku anut sapa man hidayah ing petunjuk ingsun misale ayat Quran tegese Quran fala dillu mongko ora sesat sapa man fid dunya ing dalam dunya wala yasqalan ora cilaka sapa man fil akhirati ing dalam akhirat. Waman tisapane wong a'radha iku mengo sapa man berpaling sapa man ang zikri saking peringatan ingsun saking warning ingsun peringatan ingsun nasihat ingsun manane nasihate Allah Al-Qur'ani tegese lali saking aturan Quran kula baleni waman tisapane wong a'radha iku mengo sapa man ang zikri saking peringatan ingsun utawa aturan wasiat ingsun utawa warning ingsun nasihat ingsun Al-Qur'ani tegese lali ing Quran lali ngamalno Quran aturan Quran falam yu'min mongko ora iman sapa man bihi lan Quran fa innalahu mongko iku kedue man ma'isyatan mesti entuk penghidupan dongkan ingkang rupek bitanwini kelantarin masdarun bi makna dika kelan nganggo maknane rupek wa fusirat lan den tafsiri apa ma'isyatan dongkan bi hadisin dalam hadis ditafsiri bi adabil kafiri kelawan siksane wong kafir ma'isyah niku maknane siksane wong kafir fi qabrihi ing dalam kuburane kafir wa nahsyuruhu lan giring sapa ingsun hu ing ikilah man a'radha ail mu'ridha tegese wong sing mengo anil Qur'ani sing Qur'an yaumul kiamat ing dina kiamat tak giring akma hale picek amal basori tegese picek mripate ketika wong kafir digiring dalam keadaan picek kala matur sapa wong kafir rabbi do pengiran ingsun lima hasyarta krana kena apa giring panjenengan ingsun akma hale sing picek toh waqat kuntu hale teman-teman ana sapa ingsun utawa tau ana sapa ingsun di masa lalu maksudnya ning zaman ning donya iku basiron iku mirsani fid dunya ing dalam dunya wa indal ba'si lan nalikane pak kolam dawuh sapa Allah taala al amru kadzalik utawi keadaanem ya ngono iku mesti zaman ning dunya gak picek tapi atatka teka ka ing sira apa ayatuna pira-pira ayat ingsun fanasitaha mongko lali sira ha ing ayatina tarok taha tegese ninggal sira ha ing ayatina walam tu'min lan ora iman sira biha kelan ayatina
Kamu melihat ayatku mbok lalekno saiki wa kadzalikal yauma tunsalan kaya mengkon-mengkono lali sira. Misli nisyanika padane lali sira ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Al yauma ing dalem iki dina tunsaden lalekno sira. Maknane tutraku tegese den barno sira finari ing dalam neraka. Wa kadzalika lan iku kaya mengkon-mengkono kabeh wa misli jazaine sepadane pawales ingsun man ing wong arada kang mingo sapa man anil Qur'ani saing Qur'an. Najisi males sapa ingsun man ing wong asrafa kang nglakoni israf sapa man. Manane asroka tegese nglakoni syirik sapa man walam yukmin hale ora iman sapa man bi ayati rabbih lan pira-pira ayat pangerane man. Wala adzabul akhirat yektine uti siksa akhirat wa asyaddu luwih banget min adzabid dunya dibanding siksa dunya wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa aqanan luwih abadi adwamu tegese luwih abadi. Mun kula terangaken af. Wae kula suwun sing ngaji teng mriki pas maknane niku serius nggih karena lafat-lafat sing teng tafsir nggih. Itu tidak mengikat, makanya nanti kalau terangkan sitok-sitok. Jadi yang mengikat itu hanya lafaz Quran, hanya lafaz nopo Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat, kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan makna itu demikian, ya makna itu nopo demikian. Sehingga misalnya kados tadi saya maknani fasajadu ila iblis. Hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud tahiyatin, sujud dan khinain. Itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia, mulai ulama riyen ngantos sak mangke. Asal waras tau sinau. Itu mesti maknani itu sujud dan tahiyatin atau sujud dan khinain. Hanya diluk ini, kayak film-film Cina, hanya napa? Membungkuk. Karena kalau sujud sampai watul jabhah alal ardi, kata sujud fi sholat, itu ndak kebayang diberikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama sing waras bolak-balik itu ndak akan maknani sujud kayak sujud fis salat. Paham nggih? Niki perlu kula peringataken karena nggih sekarang tuh sedang ngawur masal, sinau ora gelem fatwa ngono repot. Jadi dia ngiranya itu Nabi Adam disuruh sujud apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud salat itu ndak akan terjadi. Karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga di bab riddah ketika orang diluk niat sujud ning manusa iku murtad. Tapi nek ora niat sekedar diluk orang murtad. Misalnya kowe hormat ning sang saka, hormat kepada bendera merah putih. Itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir. Meskipun kamu niat menghormati sang napa saka. Tapi kalau sujud kahayati salat, sujud yang kayak watul jabha alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya tiap kata fasajadu sujud dan tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Karena sudah sering sekarang enggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya kulo eling, paham ya? Nah, sampean mungkin selalu. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya problem ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean nggak diperingatkan, sampean cari nanti di surat Baqarah di juz 8 itu kan diulang-ulang. Dan Imam Suyuti selalu bilang sujud tahiyatin, lawat ujabatin alal ardi. Faham? Kalau masalahnya itu, karena makna ini punya pengaruh. Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Ketika iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham ya? Tapi nambok maknani sujud kok sujude manusa sing bener iblis. Mulane sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis. Bahwa iblis lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang itu anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni, sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud itu wat ujabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham napa? Lho nggih to. Ngono aja goblok nemen-nemen to dong sama terangno nih. Kula pamit bojo kula nu ngaji ning Bojonegoro per wulan wis keseringan. Dadi aku kok wis tak niati ke omah penjuk tambahan cuti. Kula kan selama ini cutinya kan mulut Rejab Ramadan. Saya mungkin minta tambahan 2 lagi. Jelas kalau pusing, kalau sampai napa.
Saya tetap ciri khas ulama. Ulama itu geman bukan kumpul uang teman-teman. Kalau kemarin tuh tidak tuh tamu germulat tuh sering tuh tamu ngajian. Surah gelem-gelem aja. Tapi kalau tamu kaji-kaji yang putih situ buntut. Mau ngoten, mau niki niku Gus. Tempat jamek ngaten-ngaten niku kula bilang. Kula menah dadah teko mosok jenengan boten nuruti. Ya padha kula nuruti aja ado mriko. Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang wis atok ora. Nek ndi niat nek ngaji teng mriki nek boten purun ora usah gampang. Kula ora tak gampang urusan dunya. Ngaji niku dunya. Ikhlase tok akhirat, tapi nek ngaji urusan apa? Dunya. Kok enggak sampean ra jelas-jelas pusing. Jadi anggap mawon kula nerangno ilmu sewanteng pangeran. Mboten demi jenengan. Ruwet mana demi jenengan apa? Nggih to, misale kula ikhlas mbek Tuhan di orderno. Kula nu sering untuk order niku, untuk fee, istilah untuk sharing fee. Kata santri kula dadi wong dadi mubalek. Jane jenengan dihak royalti kok ngajine mbek jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan potongane kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah, misalnya sampean maknani sujud itu di isjuduli Adam ya. Kalau usjuduli Adam kamu maknani watul jabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu loh. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu tauhidnya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya? Jadi ini punya efek makna itu, Pak. Makanya saya tadi ulang-ulang fasa jadu mongko podo memberi penghormatan. Paham ya? Mungkin makna saya itu tidak populer tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer tapi salah. Paham ya? Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain sendiri di bab-bab awal itu mesti fasa jadu ila iblis sujuda tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardi. Paham ini kalau terangkan. Terus pengandian kedua, pengandian maksudnya podo raro Imam Suyuti dewe ora ro, kan makanya saya tadi tak mukadimai, tafsir itu tidak mengikat. Karena sing roh dhewe ya ora ana sing roh, tuh kejadiane zaman dhisik. Nabi Adam mbek Hawa mbek iblis sing roh sapa? Podo raro. Makanya Imam Suyuti dewe ora ro. Makanya saya itu pernah dibantah, Gus jenengan jadi kiai ora sopan sering kritik Imam Suyuti. Nak padha ra roe tetep ae padha tepak-tepakan. Nah urusan paham. Makanya tafsir itu tidak mengikat. Ya cuma timbang sampean nafsiri dhewe kan malah ra roh karepe. Tetep anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya wat ujabatin alal arti. Wat ujabatin alal arti. Bener-bener sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandiannya demikian, itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam, tapi sujud li amrillahi ta'ala. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Paham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi, pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud ning perintah Allah, orang sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat itu salah niat, berarti ora tau ngaji bab murtad. Paham? Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kalau cerita. Malaikat itu piye wae ora tau ngaji. Jadi yo repot kadang repot. Malaikat yang paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikail, malaikat papan atas niku memang. Tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian nggih ngawur tenan. Mulane sampean dari hadam malaikat yo sebagian yo keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunawah ma'amarohum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah, mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani gerdak, nek takoki malaikat mungkar nakir, ojo kaget ojo ndredeg. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Padahal mudine dhewe maca ndredeg. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Kejare mungkar nakir ya khalqun min khalqillah, ya makhluk kaya kowe. Ndak saya punya beberapa kasus. Di
Di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya. Logika atau nafsu atau khayal ya terserah istilahnya. Misalnya ketika Allah ngangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi. Ya Allah, kenapa ngangkat Adam sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad disulat. Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfikul dima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi. Mergo penggaweane nggih ngoten niku. Ya saiki ya fakta memang Bani Adam yasfikut dima tenan bendina perang nganggo bom macam-macam. Ya memang yasfikut dima. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jadi malaikat, iya Adam ya kurang ajar, Adam lah ya kurang ajar ya sikut dima. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desain, ora saleh mergo saleh. Kowe iku tak desain gak di nafsu. Dadi saleh iku saleh desainan. Ora saleh mergo kowe di mental saleh. Umpama kowe tak kei elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kok ya mesum. Lha ngoten iki cerita sampean ngandel ya kena, ora ngandel ya goblok kowe wong kowe. Wong dikandani wong alim sing sering sinau jarang ngandel. Sak ngawur-ngawure kula itu bacaannya banyak. Paham bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok ilmune sitok. Makna kok guru iku ora pati paham. Wis gak pati paham ditinggal golek dhuwit. Parah ilmune sampean parah. Untuk habis kiai nape fatwa konsultasi, gak ngono yang menyesatkan tenan. Akhirnya pangeran ngenyek malaikat. Kue iku soleh, ora krono komitmen. Pancen tak desain soleh. Iku kue rata ge elemen sing berupa nafsu. Makanya di cerita-cerita kitab kados karangan Syekh Nawawi Banten ada malaikat sing sok suci. Ini ku sing saiki dadi bintang Zahroh tengene kitab-kitab. Malaikat itu bilang, ya Allah saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tasbih. Karena ini sudah komitmen saya. Sampai pangeran dikai nafsu mesum, nafsu napa? Mesum sahabat. Tenan didono ning bumi lala pas orang itu adus. Walhasil mek malaikat itu berkosa. Bareng diperkosa ndekne sobat kepengin munggah ning langit itu ora iso munggah mergo bar mesum, bar napa? Dari pengiran tanya, lah iya, sak nakal-nakale Bani Adam ngerayu barang ke langsung kan. Sak nakal-nakale Bani Adam kadang ngerayu barang, kowe apa langsung kan. Dadi parah kowe, cara takake nafsu ku parah kowe. Makanya sirrinya umumnya manusia itu menurut ijma'nya ulama masih afdal ketimbang umumnya malaikat. Manusia spesial yo luwih afdal timbang malaikat yang spesial. Tentu sampean kan nggak bisa dibandingkan Jibril karena kamu umumun nas ya bandingannya umumul malaikat. Spesialnya malaikat kayak Jibril ya kene dijago kayak Nabi Muhammad. Lho urutannya kan gitu, masa kita dibandingkan Jibril kan ndak fair. Permainannya ndak fair. Masa Nabi Muhammad tiba bandingno malaikat sing mesum kan juga ndak napa? Ndak fair. Memang makanya ulama kalau mentakwil kan umumul malaikat itu bandingannya dengan umumun nas. Dan khususiatul malaikat kayak Jibril Mikail bandingannya ya khususiatun nas. Jadi misalnya malaikat dijago Jibril, gue dijago Nabi Muhammad. Kono Mikail kene Nabi Ibrahim. Wis pokoke golek-goleki lah. Kira-kira. Golongane Israfil iku didubek Nabi Musa, Nabi Isa pokoke. Lah malaikat sing mesum iki bandinganmu. Cuma nek sampean mesum kan SMS-an sik ngrayu sik. Janjian yang macam-macam. Iku ora janjian ya ora SMS-an langsung kan. Paham ya langsung kan. Mulane malaikat itu dianggap duwe sisi sing luwih parah, di sisi sing luwih napa? Parah. Iki sing disebut wa ma unzila alal malaikaini bi babila haruta wa marut. Makanya ulama itu khilaf. Bagaimana mungkin termasuk malaikat tapi kasusnya mengajari sihir. Sama seperti bagaimana mungkin iblis yang berkategori malaikat ternyata balik. Itu katanya ulama. Memang malaikat solehnya itu soleh desainan awal, bukan soleh karena komitmen melawan hawa nafsu. Beda dengan solehnya manusia. Itu mengkhofa maqama rabbih dan benar-benar wanahan nafsa anha. Kalau malaikat tidak pernah nahan nafsa, memang didesain tanpa nafsu. Jadi kemana cara sampean didesain impoten, didesain kere, didesain uteke kelainan, terus gak tahu zina, itu rapati diganjar. Mergo ora ana perjuangane, paham. Kok sampean ngeten didesain kowe ora ndek dhuwit bingung. Ngono iku ra zina ora pati entuk ganjaran.
Pancen ra ono sing gelem, paham? Ora ono. Makanya yang dipuji Rasulullah tidak zina itu aturannya warajulun da'athu imra'atun dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi sab'atun sing yudhilluhum wa yauma la dhilla illa dhilluh itu harus syaratnya warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Wong lanang maco bodine wapi terus dijak main mbek wong wedok ganteng tapi tetep muni faqala inni akhafullah. Kalau sampean kan ndak, perempuannya yang lari. Umpama kepengene ra kesampaian, paham? Umpama kepengene ra napa? Sampean. Jadi unsur tidak selingkuhnya itu lebih karena tidak ada energi untuk payu selingkuh. Jadi rapati diganjar karena memang ndak bisa napa? Gak payu selingkuh. Untuk diganjar harus payu tapi tetap gak gelem, paham ya? Payu tapi tetap napa? Gak gelem. Makanya kalau beberapa kali cerita ketika Sayyidina Umar itu mengkritik zina, mengkritik perempuan, mari fitnah apa-apa. Seorang sahabat temannya dia tanya, "Ya Umar, kalau begitu Anda kok tidak minta Tuhan saja syahwat mesumnya dihilangkan?" Jare Umar, "Ora, aku seneng tetep ono. Tapi ra rawan zina. Yo tetep ono tapi ra zina. Sing mari tok ganjaran yang ngempet." Lha mboten kok wacan hadis kok, sing mari ganjaran nggih ngempet niku. Mulane ketika sampean ngempet zina, ngempet maksiat kok ora sida. Iku ora sida, ora usah ngamal apik. Pokoke iso hamba bisa yaten kok falam ya'malha wis kutibat hasanatan kamilatan, bukan sekedar wahidatan tapi napa? Kamilatan. Kepengen ora kesampaian. Tak padahal iso, iku kutibat hasanatan kamilah. Ya modal kepengen ra sida malah mari ganjaran. Tapi kan bermain api to, Mas. Ya masalahnya kan resiko tuh bermain apa? Bermain. Ya, tapi kan malah seru tuh, malah apa? Ini ben sampean ngertos. Terus kula balik ini malih. Jadi memang kalau polemik di tafsir itu tidak mengikat. Karena tafsir sendiri itu sebagiannya tidak mutawatir, juga tidak ada ijma. Kecuali tafsir yang menafsirkan itu dengan hadis-hadis mutawatir atau didukung oleh ijma, maka itu mengikat. Dan tebak-tebakan cerita Adam, Hawa, tebak-tebakan tukaran macam-macam. Enggak terus tukar ahli sunnah sampai Mu'tazilah. Bantahan ya podo kadang ya podo goblok, podo raro. Sama rasa darani Gus kualat orang arah kualat itu urusan ilmiah, urusan tebak-tebakan. Jare Mu'tazilah ku wonge pinter-pinter, ya iman be Quran. Sampean jangan ngira kalau sampean sendiri yang iman sama Quran. Menurut Mu'tazilah, surga sekarang itu belum ada. Jadi nak mana yang minal jannati yo perkebunan, kira-kira ning India, ning Hollywood, Bollywood terus pokoknya kalau ya orang Mu'tazilah itu yakin betul kalau surga sekarang itu belum ada. Dan sampean jangan ngira kalau Mu'tazilah itu berdasar akal, ya tidak. Mereka mustadillina bi qaulihi ta'ala arduhas samawati wal ardu. Sariqu wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Bergegalas menuju surga, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau surga dan neraka sekarang ada, lalu diletakkan di mana? Karena yang namanya dunia itu isinya kan hanya langit dan bumi. Kan tidak mungkin al-jirmul akbar fi haizil jirmil asghar. Kan tidak mungkin satu jirim yang lebih besar yaitu surga yang katanya ambane langit bumi, kemudian sekarang ada di dunia yang kapasitasnya masih luas surga. La yumkinu ayyatamakkana al-haizul akbar fil haizil ashar. Mereka yakin betul. Ketika ditentang ahli sunnah, fakaifa bi qissati Adam. Ceritane Adam terus piye? Iku jannah bi manal bustan. Wis golongane perkebunan. Ahli sunnah yakin nak swarga iku wis ana. Tapi ya padha ra roh, mulane kalau darani ini tidak ilmiah, padha ra roh. Wong dalile ahli sunnah iddat lil muttaqin niku nganggo fi'il mandi. Fi'il mandi ku wis lho urusan akidah kok bantah-bantah urusan fi'il napa? Mandi. Mergo surga nek iddat lil muttaqin. Jenenge disediakno nganggo fi'il mandi berarti wis ana. Lah nek fi'il mandi kanggo mudhari ya pirang-pirang. Misale ata amruwa. Amruwa maknane kiamat. Ata fi'il mandi. Qad qamati salat itu fi'il mandi padahal lagi qomat urung salat. Bantah-bantah akidah jedok nahwu barang. Makanya ahli sunnah sendiri kalau begitu ya tidak mengkafirkan yang menentang karena ijek tebak-tebak. Pokoknya ahli sunnah kena titenane gampang. Saya ini ahli sunnah yang paham.
saya ini sunni yang paham, bukan sunni yang anut-anutan. Ahli sunnah itu kalau yakin pendapatnya mutawatir, dia pasti akan mengkafirkan yang menentang atau memurtadkan yang menentang. Tapi kalau pendapatnya masih sama-sama tebak-tebakan, ini 50-50. Ya sembah kono napa? Makanya dalam istihad itu yang salah pun diganjar karena masih tebak-tebakan. Makanya dalam etika ijtihad seperti NU, Muhammadiyah, Wahabi, PKS semuanya termasuk P3, PKB semuanya. Yang namanya etika ijtihad oleh ulama dulu selalu begini. Madhabuna shawabun yahtamilul khata' wa madhabuka khata'un yahtamilus shawab. Dan sampean kalau waras cara beretika ya begini ini. Nggih, cara beretika begini ini. Madhabuna shawabun, pendapat saya itu benar, tapi yahtamilul khata', mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi mungkin benar. Karena ijtihad itu tebak-tebakan. Sekarang surga dan neraka ada betul apa enggak? Padha ora roe. Padha ora roe. Wong bahasa Arabe kebun ya jannah tenan. Mari perkara bahasa Arabe kebun ya jannah tenan. Lho nggih, kalau kata jannah maknane mesti swarga. Saiki delok ning cerita surat Kahfi. Cerita surat Kahfi sing faqala lahu sahibu wa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka wa dakhala jannatahu wa zalimul li nafsi qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Niku jannatu artine swarga napa perkebunan? Sing cerita teng Ashabul Kahfi niku. Perkebunan. Yang menceritakan dua teman berdialek itu wa dakhala jannatahu wa zalimul li nafsi. Kanjeng Nabi juga biasa ngendikan misalnya sing pidatone wong-wong tukang mubalek nikah senengane baiti jannati. Ayo mergo ana perkebunan ning kono iku ana wit apa jenenge? Golongane kates, golongane gedang. Ngene semeni baiti jan padahal ning kono ora ana widadari wong judes. Tapi tetep ae istilah baiti jannati. Lah sing mari repot tuh manane jannati itu tetep perkebunan. Mari perkara kan iku. Ahli sunnah yo akhire yo ora pede. Ya padha ra pede ya padha tebak-tebakan. Makanya saya sebagai ulama itu ya tenang mawon, cuma kadang kalau diamuk tiyang, wah ngoten niku ora ngrusak akidah. Sing ngrusak akidah iku bodoh. Nak macane akeh malah ora. Tetep luwih ngrusak bodoh. Kulo nggih sering ditakoki, Gus jenengan kiai ora tau serbanan. Serbanan sunah Rasul. Sunah Rasul nomor 1 ku yo alamal insan malam ya alam ku pinter ikra akeh macane. Sunah serbanan gampang tuku ning pasar bar. Ngurus. Tapi nak sunah Rasul itu Nabi hafal Quran, terus pinter fahaman. Sunah Rasul sing angel-angelin kan gak anut. Misalnya jelas Nabi ku hafal Quran, Nabi yo pinter, penggaweane mulang, penggaweane fahaman. Aku anut sunah sing ngono-ngono iku ae. Serban gampang tuku ning pasar sunah napa? Mbok wong gak usah menfonis orang lain dikira ndak sunah. Modal 10.000 tuku serban yang nglakoni sunah Rasul. Aku sinau tafsir berjilid-jilid gak dianggap sunah. Repot. Loh saya itu sering, panjen saya sengaja. Saya tuh kalau ngaji sering ketemu kula iki sering tak coba. Iki kula tadut. Lah itu sunah Rasul. Ini kula bilang, ada ibadah yang malah sahnya itu nak orang nutupi sirah. Ini ibadah wong haji pas ihram. Makanya ada bentuk ibadah nak ketunan malah batal. Gini ku wong haji pas nopo ihram. Makanya wiling-wilingan kula nu sebagai ulama wiling-wilingan bahwa ketu iku sunat pas ngaji. Tapi sing ora ketunan ya ora apa-apa. Tapi asal kiai ini. Karena kalau santri anut itu tidak punya hak ijtihad dia. Roe kan anutan, roe nopo. Yang penting konstitusi agama itu diingat-ingat, jangan sok suci. Ulama itu hanya menjaga konstitusi, jangan sok suci. Jangan ngira kalau sampean seneng ketunan terus yang tidak ketunan jelek. Piye ono ibadah sing bentuke ra ketunan. Ini bagiane wong Tapi juga jangan sampai karena sok intelek rasa ketunan. Ketunan kuno NU. Iku ya ngenyek wong iki malah perkara. Intinya saya sebagai ulama menjaga konstitusi agama yang tidak wajib ya tetap tidak wajib. Tapi jika secara etika baik ya lakukan saja. Tapi tidak usah main serang. Kalau baleni malih. Jadi masalah-masalah Adam, masalah malaikat itu masalah-masalah kalau makna awalnya itu salah. Misalnya sujud itu dimaknani wat ujabatin alal ardi, tentu iblis baik karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya terus niki.
Tapi ya itu tadi karena itu perintah pangeran. Lalu kalau ingin ngaji teng Yogyo niku cerita, padahal yang ngaji itu banyak orang pintar kalau cerita. Pak artinya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah itu dakhalal jannah kan. Surga itu kan harganya hanya 1 menit karena kita sementing akhirul kalam la ilaha illallah. Itu saja oleh ulama-ulama fikih dikurting. Kalau la ilaha illallah itu rawan pededalan, itu kan la ilaha tok. Kan malah ateis, napa? Ateis. Ora ana pangeran terus matek-tek kan perkara to. Mergo ora ana istisna napa ilam. Sehingga ulama-ulama fikih menyarankan Allah saja, tidak la ilaha illallah tapi no Allah. Kan luwih murah. Luwih murah terus gak ana resiko ing kita. Ora ana resiko napa? Ing kita. Ya saya bilang ya itu biasanya di kitab fikih ada panduannya, panduan menuju kematian itu ana panduannya. Kalau sudah si calon mayit ini sing wis keler-keler kok ismuni Allah. Iku aja jak ngomong liyane. Karena kalau dijak ngomong liyane nanti akhirul kalamihi tidak Allah. Jadi misalnya bapak ameh mati tambah angkatan mati mbah itu. Tapi ora mesti kadang sampean iso ae mati. Iku misalnya semuanya Allah aja takoki, "Mbah, sertifikat ning ndi?" Enggak sekali jawab, "Lemari, Cung." Berarti kata terakhir orang Allah tapi lemari. Paham? Lah nek misalnya bapak petualang bisnis, "Pak, BPKB ning ndi?" "Bang, Cung." Dadi nek semuanya Allah aja takoki lafaz liyane dan akhiru kalamihi napa? Allah. Mergo hadisnya mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Sehingga aja sampai akhir kalame muni lemari, muni bang, muni utangku sahur, Cung, pokoknya aja muni ngono. Tapi saya cerita sama santri-santri di Jogja. Nah aku ya pede ae. Cara aku ape mati tak koyo anakku. Pak, Qur'ane tembuti tak jawab ning lemari. Wong aku kira-kira kan ora takok sertifikat. Aku kan ora di urusan donya, paham. Mosok kiai di urusan sertifikat keruwetan. Kula niku alhamdulillah rapati di urusan dunia guys, pokoknya biasa buta mangan pokoknya yang sederhana-sederhana. Kula yo rapati roh di mobil ora yo ora roh, ditegir duwe tapi rapati roh. Tapi itu betul, memang saya itu tidak pati roh urusan gitu-gitu. Saya tak jawab ning lemari. Misalnya anakku takok hukum ya tak jawab. Lah anak niku Gus, nak takoki malaikat. Berarti akhiru kalamika iku gak Allah ya. Malaikat tak amuk takon ngaji ya. Lah kok ya gampang, Pak. Gus kowe pas mati muni lemari, mergo pas niku anake jenengan takok kitab tafsir temu tak jawab ning lemari. Berarti akhiru kalamihi kan tidak Allah. Malaikat wis tak. Aku iku anut ajarane Allah. Allah ngutus nek nang takok kon jawab. Malaikat ora tau ngaji. Dadi aku muni lemari kok ora niat lemari, nuruti perintah Allah nek ana wong takok kon jawab. Sama seperti para malaikat kon sujud ning Adam iku ora ndelok Adame, tapi ndelok iku perintahe Allah. Mergo nek ndelok Adame mesti murtad. Paham ya? Tapi aja tiru lho, sampean ndak cukup punya nyali tapi kan. Karena orang tuh kalau ndak ulama, itu ngadepi malaikat tuh ndak punya nyali. Tapi kalau ulama itu biasa. Bukan karena menyepelekan malaikat, memang di hati ulama itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak cerita-cerita di keramat itu, kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, kayak Imam Malik. Itu biasa sekali ngadepi malaikat. Bahkan cerita di hadis sahih ini yang orang Wahabi pun menerima karena ini hadis sahih. Pas malaikat Israel pejabat Nabi Musa diculak tenan. Warang diculak malaikat Israel ya sampun ampun tenan, matur tenggeran. Ya Allah, jenengan gimana toh nyuruh hamba yang tidak ingin mati. Akibatnya kalau diculak. Lah malaikat mati diculak kok. Supaya. Itu nunjukno anak malaikat ya biasa saja. Ngadepi Nabi Musa diculak ya ampun tenan. Ya seperti cerita saya tadi, kalau malaikat pilihan yang ngadepi Nabi pilih. Mbok duwe sampean ada keok. Segamane Israel ngadepi sampean mateni masalah aja sanggup. Sudah. Terus kejari Allah la ya ngadepi Musa itu pilihanku, kalimu. Orang spesial mesti dia tersinggung. Main selonang. Makanya Musa beritahu jadi Nabi Musa, ana sofiyullah wa kalimu. Aku iki wong paling sering dingetikani pangeran. Jadi tidak mungkin Allah dikerso tanpa ngandani aku sih. Pedean. Ana sofiyullah wa kalimu. Saya ini hamba pilihan. Tidak mungkin ada prosedur nggak standar kayak begini. Tentu aku diberi kasih tahu dulu. Pusing kan.
Akhirnya Israel kondone. Jenengan nampun siap, badhe kula pedhet nyane. Durung. Wah, akhirnya setiap rono pamit. Tiap rono napa? Pamit. Bareng siap-siap malaikate sing diceluk. Yo, saiki siap. Jadi sebenarnya malaikat itu ya biasa saja, seperti ajarannya Mudin tadi, kena ketekanan mungkar nakir, ojo kaget, ojo dredeg. Iku mana ya mah? Halo. Jadi sajane bener, ajarannya Mudin begitu itu sudah nopo. Tapi karek sampean duwe nyali napa apa? Nak kula gadah insyaallah gadah PD mawon. Tenang mawon. Ya itu tadi, karena seorang ulama tentu di hati hanya ada Allah. Melihat makhluk itu yang mengingatkan Allah, tidak sebagai makhluk itu sendiri. Sehingga malah ya tenang saja kalau cerita-cerita Nabi dulu ngadepi malaikat, ngadepi apa ya tenang saja. Makanya banyak cerita di kitab-kitab sufi kayak Abu Yazid Al-Bustami itu dijak jalan-jalan Tuhan terus melihat alam malakut apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Dituduhkan surga neraka. Apa Anda tertarik? Ya tidak ya Allah. Ngerti sekelompokan malaikat apa Anda tertarik? Ya tidak ya. Kenapa Anda tertarik? Mbok dudono pundi mawon tetep rumusé setunggal kuwi makhluke jenengan. Padha-padha tertarik ambek sing gawe. Terus jare pangeran anta abdi haqqon wali tenan ya kowe iku. Dadi dijak lawa aku ora swarga neraka roh alam malaikat alam tertarik abdi. Ndak, ini cerita kitab-kitab tasawuf. Sampeyan mbok percaya ora masalah. Ini cerita jelas ana kitabe. Ya karena ya sudah tidak swarga tetap rumusnya itu setunggal ya Allah. Piye wae niku mah padha-padha kula tertarik ambek sing gawe. Mulane kula mboten kepengin makrifatul khalqi. Kula dari awal kan nyuwun makrifatullah apa. Kepen roh pangeran, kenal jenengan. Memang dudu roh makhluk. Malah pangeran diwarai ya repot. Terus dari pangeran iya kowe pancen abdi haqq. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami di dunia ilmu hakikat itu legendaris. Kowe ae mau ana tanut tok ora paham ceritane. Sidik-sidik Al-Fatihah ila Abi Yazid Al-Bustami buantere ra karuan. Tapi akhirnya kabul kajate. Wah. Ngus ora ro ilmiah blas, ora roh napa? Sing mbok Fatihah iku wong sing didudono swarga neraka ora tertarik. Sing Fatihah sepeda motore kepengin. Paham nggih? Dadi wong sing ora roh donya dienggo tawasul urusan donya. Iku mbok kira-kira maksudno wis setuju wallahu napa a'lam. Lah wong wis anti donya dienggo tawasul urusan napa? Donya. Tapi muga-muga disepuro pangeran. Mergo ora paham, dadi akeh disepurane. Tapi nak kula mate kae ngoten mesti ra disepuro. Mergo wis paham kok tetep ngono, paham nggih. Dadi disepurane mergo ora paham. Ora paham. Muga ora paham dadekne napa? Disepuro. Paham nggih kula terangaken. Sehingga politik masalah sujud dan makna sujud dimaknani sekedar penghormatan atau tunduk itu makna lughawi yang paling populer. Sehingga makna sujud yang kayak sholat itu malah butuh perangkat korenah lain, indikasi lain. Misalnya di Quran ada walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajar. Itu istilah pangeran ya, pada Allah sujud. Apa saja yang ada di langit dan bumi termasuk srengenge, bulan, wit. Wit itu posisi fisiknya yo ngacrak ngadeg. Posisi fisiknya lah bulan yo ning dhuwur, posisi ne srengenge yo ning dhuwur. Posisi pohon ngacrak ngadeg. Toh istilah Quran tetap yasjud. Paham ya? Nak ngono maknane sujud itu tunduk pada perintah, tunduk pada kehendak Allah. Tidak kok sujud kayak fisolat. Paham ya? Jadi justru makna sujud dengan makna murni tunduk atau hormat itu makna yang paling sering dipakai Tuhan. Kayak walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wadawabu wa katsirun minan nas. Ya sudah begitu. Toh makna itu paling tidak punya resiko di bab riddah karena tidak ada problem sujud yang spesialis pada manusia ya yang khasnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi piyambak zaman sugeng orang salaman dilo nggih dibiarin. Ada orang yang hormat Nabi sampai ngambung dengkule ya dibiarin. Tapi ketika ada seorang yang sangat hormat pada Rasulullah dan cara hormat sampai sujud sama Allah, Kanjeng Nabi dicekel sirahe. La tasjud, kamu jangan sujud. Innama ana basarun. Sujud kayak begitu itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngendikan andaikan sujud yang kayak begitu dibolehkan untuk manusia, la amartu marah antas juda li zaujiha.
Andai kan sujud yang kayak gitu dibolehkan, tentu aku menyuruh perempuan itu sujud pada suami. Artinya zaman Rasulullah Sugeng mawon ketika ada sahabat yang hormat kayak kahayati sujud, itu tidak boleh. Begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah bagaimanapun faktanya kan ada jenazah di depan. Paham ya? Ada jenazah di depan. Andai kan sholat jenazah itu ada sujud, piye wae secara surah, secara bentuk lahir, sujudnya nyujudi nama jenazah. Makanya tidak perlu nopo sujud, karena nanti ada iham, ada salah cipta, ada praduga, kesannya sujud sama nopo mayit. Sehingga sholat jenazah tidak perlu nopo sujud. Makanya akhirnya mayitnya tetap disiksa. Kudungo paling mandi pas sujud, sholat jenazah ora usah nopo sujud. Lha mboten niku kisah nyata. Terus guyonane Abu Nawas wong pedol, wong dekne penyair. Suatu saat dekne kon nyolati jenazah. Wong penyair kan ora ora karepe sholat jenazah. Walhasil dekne sholat ku sujud kan. Ya rukuk ya sujud padahal imam. Bar sholat dekne eling. Eling nak niku keliru. Pihak keluarga mensomasi. Abu Nawas, salat mayit kok sujud. Jadi Abu Nawas tenang. Dosane bapakmu cek aki. Nak tak salati jenazah biasa ora disepuh sepuro. Mulane iki paket khusus nganggo napa? Sujud. Padahal asline perkara lali. Mulane niki paket khusus nganggo napa? Sujud. Wah bar niku dititeni. Abu Nawas kan wis eling. Bariku dititeni, baru kan eling tenan. Angger ana salat jenazah dek ning imami ora usah sujud. Disalami tempel akeh. Berarti dosane biasa bener. Ya biasa. Sebenarnya orang-orang setelah itu seneng kabeh. Mergo saiki dosane biasa. Mergo hakikate ya wis eling. Oh, tekelah. Jadi Abu Nawas semuanya digawe bis. An-Nabi sallu alaihi salawat